Ayan, ito nga guys, yung napamili natin kahapon, ilagay natin sa ating box. Ayan, ito oh, mga Mickey Mouse. Ayan, ganda. 4 set ito guys. Oh, 4 sets. Ito, 4 sets. Ito, 1 piece set. Oh. Tapos marami pa dito oh. Mga damit. Ah, pang lalaki guys. Oh, Tommy. Ganda oh, original oh. May tag price pa oh. Ito pila guys, pila. Oh. Spider-Man. Ito pala yung pila. Oh. Ito guys, oh. Pila oh. Oh. Ayan, marami pa dito oh. Oh. Ayan, may mga hitaw-hitaw pa tayo oh. Ayan, resibo. Oh. Binibili ko to lahat guys oh. Bili. Oh, yan. Oh, ang dami oh. Ayan, magsipag.